So, traffic ecology and economy is amo ni siya ang topic na matakil sa final. So, uno yan siya. Ang traffic ecology and economy is amo yan siya study sa mga potentially na mahimo na disastro sa mga tao na yaon sa isa ka lugar na ga-develop or urban na lugar. So, environmental effects of traffic development. Noise. So, ang noise is dako an epekto sa environment. Ang noise is magikan yan siya sa mga sakyanan, sa mga establishmento na under construction is maepektuhan ang mga tao na yaon nga doon na lugar, yaguya. Vibration. So, vibration is ang cause of non-vibration is magikan gihapon sa mga construction, mga sakyanan na dagkoi, heavy equipment. So, dako gihapon yon ang epekto sa environment. Like sa mga tao is makadisturbo yon. Air pollution. So, air pollution is dako ang epekto. Yagikan yon siya sa mga tambutso, mga pabrika. So, mapulyut ang hangin tungod na nila mga nan carbon dioxide na giproduce nan or uno pa na mga pollutant sa air. So dirt is magikan gyapon yon sa mga sakyanan, mga abog sa pabrika, sa construction. Visual intrusion. So, visual intrusion is dako ang epekto ng visual intrusion like kung maka-block yon siya sa view ng mga madayaw, yon mga building, yon mga skyway is dako yon ang epekto na para an isa ka area or lugar is mataro na noa ang environment tungod na niyaon na mga structure. Loss of privacy. So, loss of privacy. Ang mga tao na yaguya nga na is mawad ang privacy. Like for example, ang nila bahay may tapad na building na taas. So, makita sila kay madungawan sa sila. Then, changes in amount of light. So, changes in amount of light tungod sa mga building, imbis na like buntag pa is amudanan yung di na makakuan an suga makaabot sa iyong bahay. So dakuan epekto nan yaon. Environmental effects of traffic development. Neighborhood severance. So neighborhood severance sa iyo ibali sa iyo mga silingan is di na gid kamo kadayo magkakuan tungod gumikanan yaon traffic development. Like for example, imong silingan is siya relocate na relocation tungod ng traffic development is ma-relocate kamo kay pwede sa gamito ng gobyerno an iyo area na himuan ng karsada therefore is i-relocate kamo ng government. Distraction during planning and construction. So dakuan distraction na niyaon during planning and construction. So makadistract yaon sa mga tao. Accident experiences, pedestrian journey, mapiktaran isab, congestion and other benefits to vehicles. So amen siya ang mga epekto. Laws concerning traffic ecology. PD 1181 providing for prevention, control, abatement of air pollution from motor vehicles. So ang Presidential 1181 is gi-prevent niya, control ang mga possible na causes ng air pollution na magikan sa mga motor vehicles. LOI 5531 directing law enforcement agencies
to implement the pollution control program. So iya gisugo kibali ang mga law enforcement agency na implement ang mga balaod na about sa pollution control programs. RA 8749 Philippine Clean Air Act of 1999. So, traffic economics, this focuses on how traffic systems impact an area's economic prosperity and product pricing and supply. Heavy traffic congestion can significantly affect productivity and businesses' ability to receive essential supplies. And the uncongested traffic system boosts economic value by ensuring smooth access for workers and supplies. So, ini siya is iyang higi ambot pasabot ini is iya gi kuang kibali ang impact nan traffic system sa ekonomiya, sa paglago ng ekonomi. So kung madayaw nato mga karsada, less ang traffic congestion, madayaw smooth and flow ng mga sakyanan, so dako ang epekto yon sa ekonomi. Tungod kay ang mga goods na gitransport ng mga sakyanan is wa say delay. So kung ma-delay sa good is dako yon epekto sa ato ekonomi. Then traffic accident and traffic investigation. Number 1 is kinds of traffic accidents. Number 2, road traffic vehicle collision. 3, chain of events in a vehicular accident. Classification of motor vehicle traffic accidents. Accident investigation, defense driving. So, ang traffic accident, it is an occurrence in a sequence of events which usually produces unintended injury, death, or property damage, travel, transportation in a traffic way. So, ang traffic accident is sa kunyon siya occurrence in a sequence of events which will produce unintended na mag-cause ng mga injury, death, or property damage. Kumbaga, wara yun nato wara nato gi huna na mahitabo. Traffic accident elements no intent or malice but surprise involving traffic unit must occur in a traffic way, causes death, injury, or property damage. So traffic accident investigation is sa traffic accident investigation is nga naan what, who and what was involved, where, when, how and why. Amo yan ang mga pangutana sa traffic accident investigation. Classification of motor vehicle traffic accident according to key event. Running off-road, characterized by a motor vehicle falling on the roadside or on a cliff along mountainous road. So, running off-road is yung mga sakyanan na disgrasya, hitabo ang disgrasya sa mga bukid. Non-collision road, collision on road includes all forms of there's collision. So, yung mga banggaan sa karsada. Then, kinds of traffic accidents. Non-motor vehicle traffic accident. So, ang non-motor vehicle traffic accident refers to any accident occurring on a traffic way involving persons using the traffic way or travel or transportation but involving a motor vehicle in motion. So, yan mga madasmag na mga tao, isa yan ang pagkatawag na non-motor vehicle traffic accident. Motor vehicle non-traffic accident, any motor vehicle which occurs entirely in any place. So, yung kuan nga na is mga sakyanan, magbanggaan naman yan motor vehicle non-traffic accident na mahitabo sa like mga private area, yun siya. Motor vehicle traffic accident is yung mga aksidente na hitabo mismo gid sa public roads or sa mga karsada. So, chain of events in vehicular accident. Perception of hazard. It is seeing, feeling, or hearing, understanding the usual unexpected movement or condition that could be taken as sign of the accident about to happen. So, may nimo pag
kibali pag tan-aw nimo na pag-advance nimo pag-isip na base may makuan yon delikado ba, bali pag tan-aw nimo sa karsada na pwede yon siya giisip nimo na ay base mag-cause yan ng hazard. Ang perception of hazard ani mo bali pag-isip, advance nimo na pag-isip. Start the evasive action. Number 2, it is the first action taken by a traffic net to escape from a collision course otherwise avoid hazard. So imo pagkakita nimo ng hazard is imo kibal-on nimo pinakauna na himuon. An start the evasive action ang pag-react nimo sa hazard. Initial contact. So ang initial contact is amo gid yaw nan primero gid na pagbanggaan nimo sa kuang kibali, pagbanggaan niyo. Maximum engagement. So ngana na gid ang pinaka grabe kibali na kuan na gayud, grabe na kumbaga an impact na gid na niyo pagbanggaan. So disengagement. Number 5 is ang pag human niyo bangga yag kabuwag kamo lagpot kibali. Stopping is ang paghunong na iyo mga sakyanan. Injury, so kung ano na mo ya tamo na injury. Number 8, other events that may occur during an accident. Point of possible perception delay, point of no escape, final position. Causes of motor vehicle traffic accident. So unang mga causes kuno ng motor vehicle traffic accidents: simultaneous factors, sequential factors, operational factors, o perception factors. Yon siya ang mga causes ng motor vehicle traffic accident. 5 levels of activity in accident investigation. So may 5 ka level ng activity sa pag-imbestigar ng aksidente. Number 1, reporting. Ang pag-report. Number 2, at scene investigation. Ang pag-imbestigar nimo sa area ng panghitabo. Technical preparation. This involves delayed traffic accident data collection and organization for study and interpretation. So number 4 is professional reconstruction. So ang pagkuan nimo ini kibali pagsasadula ng yahitabo. Mo kibali yaw na ang pag-gather nimo ng mga info. Causes analysis. So ang humana nimo yad tumahimo tanan is uno na imo kibali kuan, uno imo ya isipan kibali na posible na sinugdanan ng panghitabo or aksidente. Stages of on-scene investigation. Stage 1, upon learning of the accident. Ang stage 1 is upon learning the accident. Stage 2, on arrival at the accident scene. Stage 3, when the situation at the accident scene is already under control. Stage 4, when the gathering of urgent data about the accident. Stage 4, when work at the accident site is finished. So, first stage upon learning the accident. Find out when and where the accident happened, how serious is the accident, and what are the vehicles involved. Decide whether to go to the scene at once from where the report is first received or whether investigators will first go to or consult headquarters. So, first stage upon learning sa pagkahibaw nimo na may aksidente na hitabo. So, imo din kung hay na hitabo na aksidente. Magkuang ka dayon kung kinanglan ba mag-isip ka dayon kung mga tanan na ikaw sa imuhid na kung kadtuan ba gayud or uno ba sa first stage. So sa second stage, pag abot na nimo ngadto uno imo himuon. So uno reaction mo, uno imo mga himuon pag abot na ngadto nimo sa site. So third stage,
So while yadto nakaw is magkandak nakaw nan mga pangutana sa both parties kunyaon ba or sa mga witnesses. So fourth stage, when the gathering of urgent data about the accident. So kunya kakuha na kaw ng mga info nan mga sapat na mga ebidensya yaka-gather na kaw. So ngana na dayon ka dayon maka-decide kung ano ba imo himuon, kung imo ba si areston or mag-issue ka ng citation ticket. Fifth stage, when work at the accident site is finished. So while humanatanan ani mo gihimo na trabaho yaka ko ana ka desisyon kung may dapat mga priso o wara, syempre mo kunta ka dayon sa pamilya kung ano ni kunya imo din ipahibaw kung ya patay ba or ya injury an ila ka lumunan. Doctrine of last clear chance. So clear chance is a defense by the defendant in a damage suit against liability by transferring it to the plaintiff. Exceptions, the contributory negligence of the party injured will not be defeat the action if it be shown that the accused might by the exercise of reasonable care and prudence have avoided the consequences of the negligence injured party. Skid marks as toll in traffic accident investigation. Yan mga lakranan ligid is gamitong kuno as tool sa traffic accident investigation. Skid marks, the sudden application brake which result in the lock wheel condition places the great pressure between the brake shoe and the brake drum. So ang skid mark amayon siya ang marka ng ligid. Like for example, tulindagan mo tapos mo giud ka sa brake. So ang brake is dili mo tuyok, magdrag ang brake sa karsada aw ang ligid. Ang ligid dili mo tuyok, so makadas sa karsada amayo na mabilin ang mga parts ng guma na ikadas muglak sa karsada amayo ang pagkatawag na skid mark. Then, what is defensive driving? Defensive driving is defined as preventing crashes before they occur. It may be defined as driving in such a way as to prevent accidents in spite of adverse conditions and the incorrect actions of others. So, defensive driving. Ano yan sa defensive driving? Ang defensive driving is amayon ang paglikay nimo sa mga possible na disgrasya. Kumbaga, ignay ka na pagka-driver ka. Like for example, may tulin ang dagan na min-overtake sa imo, paghahagit ka, pero wa nimo patuli kay gaisip ka na kung patulhan mo, basi ka madisgrasya. So, gadipinsa ka sa imo kaugalingon na possible na mahitabo na dili ko na mo. So, yaon magpatulin ka ng dagan isab sa kuan yan sa mga high population na mga area. So imo imbis na magpatuling ka is wara ka kay gaignay ka gaisip ka na basin may muduot. Amen ang pagkatawag ng defensive driving. Kibali ikaw ga-drive ka ng sakyanan pero kuang ka kumbaga gadipinsa ka na ng possible gaisip ka ng mga possible na pwede mahitabo while yaga drive ka kung magilikay nimo animo ka ugalingon sa peligro mga disgrasya. Amayon ang defensive driving or defensive driver na tao. So blow baggage checklist. Blow baggage, battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, self. So battery. So ang battery is amayon siya ang
isasab sa mga pinaka-importante na parts ng sakyanan. I-check nimo yon before ka mo sakay ng sakyanan. Dapat gamiton mo ang blow baggage. So B, battery. Check nimo ang battery kung functional. Din L, lights. Check nimo ang lights kung function ba ang mga suga ng sakyanan nimo. Oil, i-check nimo ang oil kung yaon ba sa sakto na level ang oil ng imo engine before ka magpadagan. Water, i-check nimo ang coolant or water ng radiator ng sakyanan kay basin low na dapat yaon sa sakto na level. Check nimo ang brake kung functional ba ang brake, waray aberya. Air, so check nimo ang mga hangin na imuligid kung sakto ba ang air pressure before ka mo padagan. Gas, check nimo ang gasolina or diesel na nimo sakyanan kung sufficient ba. Then engine, so imo checking or imo tan-aw nan makina kung waray ba mga leaking. Tan-aw nimo kung okay ba siya, kung imo siya paandaron. Tires, so check nimo ang mga tires nimo basin hilis na, dili na siya roadworthy. Din self, adisir ka mo ingkod sa imo kuan sakyanan or mag-drive is dapat ready sab kaw. Dapat presence of mind ang imo gayud kaw galingon while mag-drive kaw. Factors that affect driving. Attitude. It is the way a person thinks and feels about someone or something. A defensive driver must develop and demonstrate an attitude that. So, attitude. So, dapat animo batasan is kuan yon. Kumbaga, dili ikaw kun irritable, bagay ba ko makisabay sa karsada, sa mga tao. Yun, mga isa ka attitude na isa ka defensive driver. Behavior. It is the way in which someone conducts oneself or behaves. It pertains to the action and reaction or simply as an interaction of the driver to other traffic participants. So, behavior. Kung ano nimo kibali kuan, uno ka magbehave sa karsada. Like for example, basing kaskasiro ka, so dapat dili yaon. Factors affecting the behavior of the driver negatively. Alcohol drinking. So, kung mag-inom ka nan alcohol, dako yaon an epekto sa imo pagbehave sa pagdrive nimo nan sakyanan sa karsada or motor ba. Siyempre, kung hubog ka, may posibilidad bisdi ka magkaskasero, kaskasero nung ka. So, dako an influensya na niyaon. Drugs, so kunya katilaw ka ng mga drugs na mga illegal, like for example shabu, marijuana yaon. Siyempre, apektado nimo utok na posibilidad na mautro sa ba nimo pagbehave sa pagdrive ng imo motor vehicle. Factors affecting the behavior of driver negative. Fatigue. So, kung gadrive ka ng sakyanan nimo na pagahilantang ka, so, or may imo gibati, so di ka gid makapakadyaw pag-drive. Dakuan epekto ng sakit or may imo gibati sa pag-drive nimo ng motor vehicle. And that's all. Thank you.